जुआरे पंडिते मु आपन गोटे कथा कहवाक आसली कौन आपण पुओ सीना भूल करची बहुत तो किसी भूल करनी तेणु आप पुओ बहु को घर रहा अनुमति दिंतु कि विचित्र कथा तू कहू एटा मुसलमान हो सारी एटा गोटा मुसलमान झील ए घर से केमिति रहिबे पुओ बहु घर रहा क्षति कौन गोटाए गाँव जदि हिंदू मुसलमान एकाठी रही पार्टी ताले गोटाए घरे गोटाए छात तले एमाने एकाठी रही पारिबेनी काहेकि ना असंभव काहेकि असंभव तमे कोन मो संगे जुक्ति करबे को आसी जाओ जुक्ति नहीं जोटा सत मु सेही कथा ही कहूची आपण को आखि आगरे एकराम परिवार सहित आमे को पुरुष रो एकाठी चली आछू काई हमर तो जाति चली जाइनी हमर तो धर्म चली जाइनी तमे भूली जाउछ ए पंडित परशुराम आचार्य गोटाए नैष्ठिक ब्राह्मण पंडिते ए झील पर आपण बंधु यूसुफ सार झील जो यूसुफ साह पाई आपण को पुओ एते पाठ पढ़िला एते बड़ चाकरी करथला रुह तमे पंडिते आपण को पुओ पाठ पढ़िथिले चाकरी करिथिले सेटा अलगा कथा हेले आपण थरे भलो भाबरे चिंता कले ए सनम यूसुफ सांग झील कौन तार अभाव अच्छी ता बापांकर 3 महला मार्बल कोठा को छाड़ी से कहे कि आपण को घर को चली आसी केवल बहु पणिया करबा पई जेते पैसा खर्च हबो से तो खर्च करबा को राजी अछंती पंडिते आपण चाहिले आपण को पुओ निश्चय हिंदू धर्म को फेरी आसी परिबे आ ये झटा भी हिंदू घर बहु हेई परिबो मु आपण को गोड़ तले पड़ची पंडिते आम कथा आपण माने नियंतु पंडिते आपण पुओ बहु पाई ए बरचु जाके भी अनुरोध करूची बापा ना तुमने समझते सुनो गोटाए मुसलमान झील हिंदू घर बहु हम ए पंडित परशुराम आचार्य पाखे बहु पणिया करिबो एटा असंभव बिल्कुल असंभव अर्जु भाई तुम्हें फेरी छा ईश्वर बाबू आपण कथा रखी आम आसलु आपण आम कौन करूँ आपण कहतु आपण मैंने एतिक भांगी पड़तुनि मु आपण मान को कथा दूची आज नहले काली ए असंभव को मु संभव करी आज नहले काली निश्चय मु हिंदू घर बहु हेबी मनीष को घृणा करुथिबा जिए प्रभु
हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। जुआरे पंडिते ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି। କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସିନା ଭୁଲ କରିଛି, ହେଲେ ବୋହୂ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ତେଣୁ ଆପଣ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। କି ବିଚିତ୍ର କଥା ତୁ କହୁଛୁ? ଏଇଟା ମୁସଲମାନ ହେଇସାରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ମୁସଲମାନ ଝିଅ। ଏ ଘରେ ସେ କେମିତି ରହିବେ? ପୁଅ ବୋହୂ ଘରେ ରହିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଗୋଟାଏ ଗାଁରେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକାଠି ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଘରେ ଗୋଟାଏ ଛାତ ତଳେ ଏମାନେ ଏକାଠି ରହିପାରିବେନି କାହିଁକି? ନା, ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ? ତମେ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଛ? ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା ସତ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏକ୍ରାମ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ କୋଉ ପୁରୁଷରୁ ଏକାଠି ଚଳି ଆସିଛୁ? କାହିଁ ଆମର ତ ଜାତି ଚାଲି ଯାଇନି, ଆମର ତ ଧର୍ମ ଚାଲି ଯାଇନି। ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ଏ ପଣ୍ଡିତ ପରଶୁରାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟାଏ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପଣ୍ଡିତେ, ଏ ଝିଅ ପରା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ୟୁସୁଫ ସାହାର ଝିଅ। ଯୋଉ ୟୁସୁଫ ସାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏତେ ପାଠ ପଢିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଥିଲା। ରୁହ ତମେ ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ହେଲେ ଆପଣ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଇ ସନମ ୟୁସୁଫ ସାଙ୍କ ଝିଅ କ'ଣ ତାର ଅଭାବ ଅଛି? ତା ବାପାଙ୍କର 3 ମହଲା ମାର୍ବଲ କୋଠାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି? କେବଳ ବୋହୂ ପଣିଆ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଏ ଝିଅଟା ବି ହିନ୍ଦୁ ଘରର ବୋହୂ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ପଣ୍ଡିତେ, ଆମ କଥା ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ପାଇଁ ଏ ବରଚୁରା କେବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବାପା ନା, ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ଗୋଟାଏ ମୁସଲମାନ ଝିଅ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ବୋହୂ ହବ, ଏ ପଣ୍ଡିତ ପରଶୁରାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ବୋହୂ ପଣିଆ କରିବ। এইটা অসম্ভব।